Korbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Kahani 2 tahun 2016 akan menceritakan tentang seorang wanita yang rela mempertaruhkan nyawa hanya demi menyelamatkan seorang gadis dari ancaman keluarganya. Seperti apa keseluruhan ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana pacar jika ada. Selamat menonton dan cekidrot. Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Vidya yang hidup bahagia bersama anak gadisnya bernama Mini. Meski hidup serba kekurangan, Vidya memiliki mimpi membawa anaknya pergi ke luar negeri sebagai upaya untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. पर वो जिंदगी ही क्या जिसमें Suatu hari saat hendak akan bekerja, Vidya menyadari jika perawat anaknya belum datang meski hari sudah semakin siang. Namun karena Vidya juga sudah kerabat bekerja, ia memutuskan meminta bantuan sang paman agar menjaga anaknya sampai perawat tiba. रेणुका विद्या काका थोड़ी देर के लिए मिनी का ध्यान रखेंगे। क्या नो क्यों लो वो ऑफिस के लिए देर हो रही है और नर्स अभी तक आई नहीं। आप प्लीज इसका ध्यान। तुम शांति से ऑफिस हम है थैंक यू। Setibanya di kantor, Vidya buru-buru menelpon si perawat dan sempat memarahinya karena terlambat datang, serta memohon untuk tetap menjaga anaknya agar jangan sampai terjadi hal yang tidak diharapkan. आई सॉरी Malam harinya, Vidya mendapat kabar baik dari seorang dokter mengenai pengobatan anaknya yang telah disetujui oleh pihak rumah sakit di Amerika. Berita itu tentu membuat Vidya sangat terharu karena pada akhirnya sang anak akan menjalani pengobatan meski Pak dokter tidak bisa menjamin akan kesembuhannya. एक ही मिनट ठीक हो जाएगी, फिर से चल पाएगी। क्या बेटा जाना है Baru saja ingin menyampaikan kabar baik, Vidya malah dikejutkan dengan Mini yang ternyata sudah tidak ada di rumah. Ia kemudian menelpon si perawat dan kembali dibuat heran ketika mendengar jika sebelumnya beliau diminta untuk tidak usah datang. Bahkan si paman juga mengaku mendapatkan panggilan yang sama. मिनी को देखा तू बोला था ना तो सकाल वाला क्या देख क्या पर मैंने तो फोन ही नहीं किया। Di tengah kepanikan itu, Vidya mendapat pesan serta panggilan ancaman dari orang misterius yang mengaku telah menyekap Mini di suatu tempat. Tak ingin melihat anaknya dalam bahaya, Vidya pun dengan cepat pergi ke tempat yang dimaksud demi menyelamatkannya. Tetapi मिनी को आखिरी बार जिंदा देखना है। setelah Vidya dilarikan ke rumah sakit, kita akan diperkenalkan dengan asisten inspektur polisi bernama Inderjit yang bertugas untuk melakukan investigasi terhadap kecelakaan barusan. Inderjit mendengar jika Vidya mengalami masalah TBI atau cedera otak traumatik yang bisa saja memakan biaya besar untuk melakukan sebuah penanganan. कोमा में इट इज एन एक्यूट केस ऑफ टीबीआई, लेकिन मेरा हिसाब से ये एक टेम्पररी है। Tanpa memperdulikan siapa orang yang akan menanggung biayanya, Inderjit meminta Pak dokter membuka masker oksigen demi mengetahui siapa korban kecelakaannya. Merasa tak asing dengan wajah korban, sontak membuat Inderjit mengatakan jika wanita ini adalah Durga, meski Pak dokter mengaku jika pasiennya bernama Vidya sambil menunjukkan KTP korban. विद्या से ना ये देखिए ना था जब इधर आ गए। Berbekal KTP milik Vidya, Inderjit pergi ke rumahnya demi memastikan apakah Vidya dan Durga adalah orang yang sama. Bukannya mendapat petunjuk, Inderjit malah kembali dikejutkan ketika mengetahui jika Vidya memiliki seorang anak gadis yang hilang entah kemana. उसका बेटी उसकी बेटी? उसकी उम्र क्या होगी? 14-15 की तो अब कहाँ है? Masih dalam proses investigasi, Inderjit menghubungi si perawat demi memastikan datang atau tidaknya dia ke rumah Vidya dan hanya mendapat sebuah buku diari berisi semua catatan yang bisa menuntun Inderjit dalam mengungkap siapakah Vidya sebenarnya. Tanpa Inderjit ketahui, ada wanita misterius yang sengaja datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Vidya. Entah siapa dia sebenarnya, tapi yang pasti si wanita misterius menyebut nama Vidya dengan sebutan Durga sambil menyuntikkan sebuah obat. तुम होश में नहीं आओगी। Sekembalinya ke rumah, Inderjit terbangun dari tidur dan sempat terpikirkan tentang buku diari milik Vidya yang ternyata buku tersebut merupakan kisah perjalanan Durga selama ini serta alasannya merubah namanya menjadi Vidya. आज एक बात ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया।
पर पता नहीं मैंने सही में सुना। Sejenak kita akan dibawa mundur sedikit ke 8 tahun lalu, lebih tepatnya tahun 2008. Kala itu Durga alias Vidya merupakan seorang karyawan TU di salah satu sekolah. Di hari yang sama, Durga untuk pertama kalinya bertemu dengan Mini yang merupakan anak orang kaya keluarga Dewan. लेकिन सब ट्राई फ्लॉप हो गए। ये दीवान से दोस्ती करना के लिए नहीं, नामुमकिन था। Beberapa hari berselang, Durga kembali melihat Mini sedang dimarahi habis-habisan oleh ibu guru karena tidak pernah mendengarkan ucapannya. Merasa kasihan dengan anak gadis ini, Durga menghampiri dan berusaha menghiburnya hingga Mini mengatakan suatu hal yang membuatnya sangat kebingungan. करने की कोशिश की, लेकिन सब ट्राई फ्लॉप हो गए। मैंने एक बार उससे दोस्ती करने की कोशिश की। Keesokan harinya Durga kembali berusaha bercerita dengan Mini untuk menanyakan tentang perkataan kemarin. Namun usahanya sia-sia karena Durga tidak pernah lagi memiliki kesempatan untuk mengobrol. तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है? अरे, बर्नेट मैम बोरिंग नहीं है मैथ्स बोरिंग नहीं है। क्योंकि वो मुझे रात को सोने देते। Menyadari ada yang janggal di keluarga Mini, Durga berencana pergi ke rumah anak gadis itu dengan cara berpura-pura menjadi seorang guru demi mengetahui trauma apa yang sedang dialami oleh muridnya. क्या बात है? मैं मिनी की स्कूल से आई हूँ। बात शुरू करने से पहले अपना परिचय दिया करते। सॉरी, मेरा नाम दुर्गा रानी। Beberapa hari berselang, Durga akhirnya bisa bertemu dengan Mini dan menanyakan tentang perkataan waktu lalu. Namun Mini tanpa tidak ingin membicarakan hal tersebut dan malah pergi meninggalkannya. बाहर क्यों आए? वो गलती मेरी है, मैंने उससे पानी मांगा। आप उसे बजाए? नौकर आ Sadar jika Mini tidak bisa dipaksa berbicara, Durga kemudian memutar otak dan berusaha membuat betah sesaat berada di sampingnya hingga ia membeli sebuah buku gambar sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan Mini. ये लो, फिंगर से करो। डर्टी हो जाएंगे ना, ब्रश यूज करो। Berkat usaha dan kerja kerasnya, Durga akhirnya bisa mengambil hati Mini hingga semakin akrab. Meski selama 9 bulan ini, Durga tidak pernah bisa mendapatkan semua jawaban yang dicari. Menyadari ada yang janggal di rumah keluarga Dewan, Durga pun menelusuri kamar paman Mini bernama Mohit dan menemukan banyak sekali baju milik Mini berada di dalam lemari hingga dikejutkan dengan kehadiran Mohit yang ujuk-ujuk berada di belakangnya. यस सॉरी, लेकिन ये तो मेरा स्टडी है ना? नहीं नहीं, बाथरूम जैसा तो बिल्कुल नहीं है। Saat sedang berada di sekolah, Durga melihat Mini mendapat sedikit luka dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Mini tidak mau sedikit pun membuka mulut tentang kejadian yang menimpanya. तुम्हें ये चोट कैसे लगी? Sadar jika ada yang disembunyikan, Durga pun dengan cepat pergi ke rumah keluarga Dewan untuk memastikan keselamatan Mini. Merasa ada kejanggalan dengan kelakuan Mohit, Vidya bertanya kepada Mini tentang semua kelakuan dari pamannya hingga mengetahui jika Mohit telah melakukan tindakan tidak bermoral. क्यों? एक आदमी है, स्पेशली यहाँ। मैं मिनी के सच के बहुत करीब थी। मुझे भी। Tak terima dengan semua perlakuan bejat yang dilakukan oleh Mohit, Durga berusaha melaporkan kejadian itu kepada pihak sekolah agar setidaknya mendapat pembelaan. Tapi siapa sangka, si ibu kepala sekolah malah menganggap jika Mohit sangat menyayangi keponakannya. मिनी की दादी भी ये बात जानती है। मुझे ये शक था, इसीलिए मैं उनके यहाँ गई और ये सब। Merasa laporannya tidak diterima, Durga pun kembali pergi ke kantor polisi untuk melaporkan tindakan keji yang telah dilakukan oleh Mohit. Dan lagi, Durga malah dituduh mencemarkan nama baik keluarga Dewan. Apalagi setelah melihat Mini tidak memberikan keterangan apapun. उन्हें जाने दो। सॉरी मिस्टर दीवान। सर, उसे जाने क्यों दे रहा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो इनकी तरफ इशारा। Sejak kejadian itu, Durga terus diikuti oleh Mohit yang mengancam akan menjebloskan ke penjara jika berani melaporkan semua perlakuannya kepada pihak polisi. Karena memang ibunya sangat menyayangi Mohit meski perilakunya sangat pibangusun. तुम्हें पता कैसे चला? खत्म करती दुर्गा। होप ये सब जान के Tak ingin melihat Mini terus mendapatkan luka di badannya, Durga berniat membawa kabur dari rumah keluarga Dewan dan malah mendapati Mini terus mengatakan jika dirinya bersalah atas kematian kedua orang tuanya. Sehingga Durga yang merasa kasihan pun berusaha membujuknya untuk segera melarikan diri, tetapi चलो, सब मेरी गलती है। तुम्हें कुछ नहीं करना है। चल, अंदर जाओ। setelah insiden yang menimpa Mini, Durga dihampiri oleh neneknya beserta satu anggota polisi untuk memberikan tuntutan atas kecelakaan cucunya yang padahal tujuan mereka datang hanya untuk menghabisi Mini karena dianggap telah ikut campur dalam urusan keluarganya sehingga नहीं,
बहुत किया। चल जाके मिनी को संभालिए, इसे मैं देंगी। Beruntung Durga masih bisa selamat dari serangan yang dilancarkan oleh si polisi hingga ia langsung menuju ke rumah sakit untuk menyelamatkan Mini dari ancaman neneknya dan ये सब तुम्हारी गलती है मिनी। बोलो गलती उसकी है, गलती तुमको सिर्फ 6 साल की चाहिए, बोलो गलती उसकी नहीं है। kembali ke masa kini, itulah alasan kenapa Durga mengganti namanya menjadi Vidya hingga mengadopsi Mini menjadi anaknya. Penasaran dengan apa motif sebenarnya Durga melakukan ini semua, Inderjit pun memanggil si perawat yang mengurus Mini untuk dimintai keterangan. सर दीदी अपने जान से भी ज्यादा उस माँ के अलावा इतना प्यार कौन करेगा? Dari interogasi barusan, Inderjit mendapat satu informasi mengenai Mini yang memiliki dokter pribadi di wilayah Kalkota bernama Dr. Sen. Tak lama ia menerima panggilan dari rumah sakit tempat Vidya alias Durga dirawat untuk membahas mengenai siapa orang yang akan menanggung biaya rumah sakitnya. रिश्तेदार लोग ऐसे ही होते हैं, सब भाग जाते हैं। उसका भी एक दिन से ज्यादा रखना बहुत मुश्किल होता है। Entah apa yang ada di pikirannya, Inderjit malah merelakan promosi jabatannya demi menyelamatkan Durga yang sedang berada dalam daftar pencarian orang dengan cara memberikan sedikit pembelaan terhadap tuduhan yang dilayangkan kepadanya. मैं तुमको पता था नहीं सर, आप गलत समझ क्या? बस कंफर्म करना चाहता था। Sambil kembali membaca buku harian milik Vidya, Inderjit akhirnya sadar jika Vidya tak lain adalah Durga yang ternyata adalah mantan istrinya dahulu. Sehingga tanpa menunggu waktu lama, Inderjit langsung bergegas menuju rumah sakit untuk menemui Durga demi memastikan kebenarannya meski Durga masih dalam keadaan koma. I'm so sorry Durga. Singkat cerita, Durga akhirnya sadar dari koma dan berusaha pergi dari rumah sakit demi menyelamatkan Mini. Namun karena luka yang didapatkan masih belum sembuh, Pak Dokter memintanya untuk tetap tenang sambil menyuntikkan obat bius agar pasiennya tidak melarikan diri. निकला होगा अभी। डॉक्टर आपको एक्सीडेंट हुआ था? डॉक्टर प्लीज पुलिस पुलिस को Awalnya pihak rumah sakit berusaha menghubungi Inderjit untuk menyampaikan berita terkait Durga yang telah sadar. Namun karena Inderjit tak kunjung mengangkat telepon, pihak rumah sakit pun tidak memiliki pilihan lain selain menghubungi kantor polisi. इन्हें बोला वो पैसा भर दो। क्या? Sementara Pak Inspektur disibukkan dengan kasus yang menyeret nama Durga, Inderjit malah berniat pergi ke Kalkota untuk menemui Dr. Sen, berharap bisa mendapatkan sedikit petunjuk tentang apa motif dan tujuan Durga memalsukan identitasnya. से कंफ्यूज नहीं कर रहे। मुझ पे यकीन कीजिए डॉक्टर, मुझसे ज्यादा हैरान कोई हो ही नहीं सकता। Masih penasaran dengan apa motif Durga melakukan ini semua, Inderjit pun pergi menemui seseorang bernama Gopi yang dikenal sebagai pembuat paspor palsu. Namun kedatangannya dihadang oleh anak buah Gopi yang menganggap akan melakukan penggerebekan sehingga setelah berhasil menangkap Gopi, Inderjit kemudian memberikan paspor palsu milik Durga yang telah mengubah namanya menjadi Vidya. Bukan tanpa alasan, Inderjit pergi ke tempat ini demi mengetahui apa sebenarnya tujuan Durga memalsukan identitasnya. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। Malam harinya, kita akan diperlihatkan dengan Pak Inspektur yang sudah berada di rumah sakit melakukan penjagaan Durga yang baru saja sadar. Memohon kepada Pak Inspektur agar membantunya mencari keberadaan Mini meski beliau masih menganggap bahwa Durga adalah seorang pencuri. हाँ? Tak lama tibalah Inderjit di rumah sakit yang langsung dimarahi oleh Pak Inspektur karena terlalu fokus terhadap Durga tanpa memperdulikan pekerjaannya. Inderjit memberikan pembelaan bahwa dirinya mencoba mengkonfirmasi kasus penculikan yang dilakukan oleh Durga sambil memberikan sebuah paspor palsu miliknya. को अच्छा तरीका से पता था ये वही दुर्गा रानी। सबूत आपके लिए सर। Tanpa Inderjit dan Pak Inspektur sadari, Durga dihampiri oleh si anggota polisi yang 8 tahun silam pernah berusaha merenggut nyawanya. Sambil menebar ancaman, si wanita menghabisi salah satu pasien yang berada tepat di samping Durga karena tak ingin kejahatannya diketahui oleh siapapun. Setelah si wanita pergi, Durga berusaha melarikan diri dari rumah sakit demi bisa menyelamatkan Mini yang sedang disekap di suatu tempat. Sambil menahan rasa sakit, Durga mencari ponselnya yang hilang sewaktu kecelakaan beberapa hari lalu.
Durga akhirnya berhasil menemukan ponselnya dan kembali ke rumah untuk mempersiapkan semuanya sebelum pergi menyelamatkan Mini serta membawa semua uang yang tersisa. Kabar mengenai kaburnya Durga sampai ke telinga Pak Inspektur dan Inderjit yang langsung memarahi salah seorang petugas polisi karena telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Sadar jika Durga pasti akan pulang ke rumahnya, Inderjit pun mengajak Pak Inspektur pergi menuju ke alamat yang dimaksud demi melakukan penangkapan terhadap Durga, tetapi হ্যাঁ এই তো এক্ষুনি এক सर पकड़ ले मैंने इसको पीछे छूट dari insiden penembakan barusan, Inderjit langsung dilarikan ke rumah sakit agar segera mendapatkan perawatan. Sang istri yang mendengar hal itu pun langsung menemui suaminya karena merasa khawatir dengan keselamatannya. Meski sempat membuatnya sangat marah ketika mengetahui jika Inderjit menanggung semua biaya pengobatan Durga. अरे यार Rasa luka yang didapatkan tidak terlalu dalam. Inderjit bersama para anggota polisi lainnya kembali melakukan penyisiran terhadap Durga ke beberapa tempat. Siapa tahu bisa menemukan orang yang dimaksud. क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? वो मैं बाहर जाने का रास्ता आइए मैं आपको दिखाता हूँ. Berlokasi di markas besar kepolisian, Inderjit dan Pak Inspektur diminta menghadap Pak Komisaris untuk menanyakan terkait kasus yang menyeret nama Durga. Merasa ada yang janggal dengan proses kaburnya Durga, Pak Komisaris berniat mencari data-data tentang Durga serta informasi tentang mantan suaminya. सर एक हफ्ता पहले हमें एक नया इन्फॉर्मेशन मिला, शायद उसे मिलने या मदद लेने. पकड़ो उसको, वो अकेला लीड हो सकता है. Disinilah Durga sekarang berada di sebuah pelabuhan tempat Mini disekap oleh si wanita sambil menenteng tas berisi penuh uang. Namun alih-alih berhasil membawa pulang Mini, Durga malah dikejutkan dengan kehadiran Mohit yang ujug-ujug berada di hadapannya karena ternyata pelaku yang telah menculik Mini tak lain adalah si Mohit ini. पास चॉइसेस ही क्या है दुर्गा, जेल में डाल देगी. Durga sempat bernegosiasi dengan si wanita agar menghabisi Mohit dengan imbalan akan memberikan semua uang miliknya. Namun karena pada dasarnya Mohit merupakan orang yang sangat licik, ia pun dengan cepat menghabisi si wanita dan berusaha menyerang Durga sehingga ऐसे दे रहा था. melihat Durga sedang dalam bahaya, Mini berusaha mengambil pistol milik Mohit yang tergeletak dan setelah menghabisi Mohit, Durga menghubungi markas besar kepolisian dan ingin meminta bantuan kepada Inderjit agar menyelamatkan Mini yang sedang dalam bahaya. Tak ingin Durga kembali melarikan diri, Inderjit pun menyetujui permintaannya dan meminta datang ke alamat yang disebutkan. Baru saja tiba di lokasi, Durga dikejutkan dengan Inderjit yang tidak datang sendiri dan malah membawa Pak Inspektur serta polisi yang mengepung rumah ini. Durga menodongkan sepucuk pistol ke arah Pak Inspektur karena tak ingin jika dirinya harus ditangkap dan tak ingin ada korban berjatuhan. Inderjit berusaha menangkap Durga dan berjanji akan meminta para polisi untuk menjauh dari area rumah. Sementara Inderjit meminta para polisi untuk mundur, Durga ternyata berusaha melakukan bundir dengan cara menuangkan semua minyak yang ada di rumah ini daripada harus menderita di dalam penjara. Dari kejadian barusan, Inderjit malah mendapatkan informasi bahwa Pak Inspektur lah yang mendapatkan promosi kenaikan pangkat, yang padahal para polisi mengetahui keberadaan Durga berkat bantuan dari Inderjit meski target yang dicari telah meninggal akibat melakukan bundir. आओ नगरनी चुबनी द लेट दुर्गा रानी सिंह. राम सिंह Entah apa yang sebenarnya terjadi, Durga ternyata masih hidup dan saat ini sedang berada di bandara untuk melakukan perjalanan menuju Amerika demi menyembuhkan penyakit yang dialami oleh Mini. Yes. Apakah kalian ingat ketika Inderjit menemui Gopi? Ya, kala itu Inderjit meminta Gopi agar membuatkan paspor milik Durga dan yang diberikan kepada Pak Inspektur tak lain adalah atas nama Pidia. Bahkan ketika Durga menembaknya pun ternyata adalah rencana Inderjit agar membantu Durga melepaskan diri dari kejaran polisi dan bisa menyelamatkan nyawa Mini yang sedang dalam ancaman.
Setelah Durga pergi ke Amerika untuk mengobati luka yang diderita oleh Mini, Inderjit akhirnya bisa bernapas lega dan hidup bahagia bersama keluarga kecilnya, mengingat saat ini sang istri sedang mengandung anak keduanya. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebenaran tidak selalu datang dengan suara lantang. Kadang kebenaran bersembunyi di balik identitas yang sengaja dikorbankan. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Sempak bolong anak Firaun. Cuau, cuau, cuau.